إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سورة الدهر کی اثبات قیامت کو زجر منکرین تے ورکو بشارت منکو تے ورکو اور ترغیب ورکو قرآن کریم تا اشارہ دیتا کہ قیامت کے مصیبتوں اور تکلیفوں نظام خلاصے نو قرآن کریم تا توجہ کا اور قرآن کریم باندے عملوں کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا یقیناً منگارا لے گلے تا باندے قرآن پرا لے گلو باندے فاصبر لحکم ربک نو صبر کوا فیصلے دربستاتا ولا تطع منهم آثما أو كفورا او ممنا ددائنا دا گناہگار او دا منکر او لترقی چی گناہگار دے او منکر دے دا اللہ دا حکمنا وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یادوا ربستا نم در ربستا بُكْرَةً وَأَصِيلًا سارا و مانزگر سارا و ماخام یعنی ہر وقتی تپوسی تناؤ که ویا لگا چه ہوگے کیگی نو ما توایا آگو حتوی چه میبینی نو دو ہوگے ما نو ای بیا ڈوڑائی وی سارا ما خام یعنی ہر وقت وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا نو یادوانم دربستا سارا ما خام وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَدُشْبِنَا سجدہ کوا اللہ تا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا او پاکی بیانوا اللہ لرا لیلًا طویلا شپا اگدا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یقیناً دا کسان من کئی دنیا سرا عاجلہ دنیا تو اسکا دنیا کے عرص پمنڈ دی اِنَّا اولائی یحبون عاجلتا یقیناً دا کسان من کئی دنیا سرا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا او پریدی دائی مخید دائینا رزق دی لرا رد رانی لرا سمطلب درانا رد قیامت تیار چا سر بہیبتی و یار بھئیو داغید پر تیارے نکئی نانو خلقناهم منگا پیدا کردی دیلرا و شددنا اسرهم او مضبوط کرده منگا دی بنیاد لرا و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا او کلا چه خوغشی زمنگا نو بدل بگو منگا بشاند دی ببدلولو باندی سمطلب دی برکو او نور خلق با پیدا کو او نور ظاہرین کیوں قرآن دی ذکر کئی چه تاسو برکم دی مخدس مکینا او نور خلق با پیدا کما وَإِذَا شَئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا کلا چه خوغشی زمنگا بدر بگو منگا پشاند دی ببدلولو باندی ان هذه تذکرہ یقیناً دا صورت پن صورت دے فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا دا چاچ خوغشی نوندنیوی اخبر رب تلار لرا لار یعنی اللہ تا رضا نزدی کی آغا لار دخبلا کی شباغی باندے اللہ رضا کی گی وما تشاءون الا ان يشاء الله
او نشی کولی تاسو یو کار نشی خوخولی تاسو یو کار لرا مگر چی خوخشی دا اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے پویا و حکمت والا سمطلب اختیارات اللہ دی تو تے اوکار کے اللہ سنے بند کی تے نشی کولے نو اللہ چی خوخی تالے اختیار درکڑے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ او نشی خوخولے تاسو یوکار لرا مگر چی خوخشی دا اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے پویا و حکمت والا نو پویا دستا پکارونو حکمت دے پدی کی جتالے و اختیار سے قدر در کردے یدخلو من یشاؤ فی رحمته دنکای چالے چکوشی بکلے میرا بانائی کے والظالمین اعد لهم عذابا علیما او ظالمان چی دی تیار کرے دی در عذاب دردناکو